बहुत क्रियावान भितर प्रश्न बाबा क्रिया जोग जानी ना क्रिया दीटा अक्षर कहीपर ना आम जदि प्रश्न पचारू ये पाखापाखि सब डिसाइबल कहीपर क्रिया कौन ताहले मेडिटेशन हॉलटा कौन बाबा जो दीक्षा दियंती से क्रिया जोग दीक्षा दियंती ना कौ दीक्षा दियंती बाबा जो शिखाती से क्रिया जोग शिखाती ना कौन शिखाती बाबा जो कथा कहती से क्रिया जोग कथा कहती ना कौ कथा कहती तेणु जने साधु आमको निमंत्रण करते कहले आपण तो खाली उबे टुबे होउचंदी ब्रह्मसागर रे तत्वपूर्ण प्रवचन कहउचंदी हम कहलु आज्ञा आपण कहना ना आम तो से भक्ति जोगर कथा कहूचु बोले आपण सब कथा कहतु कर्म जोगर कथा कहतु ज्ञान जोगर कथा कहतु भक्ति जोगर कथा कहतु प्रेम तत्वर कथा कहतु जेमती अंध कहीं हेबे हाथीटा गोटे कुला भाया कहीं कहे हाथीटा गोटे लांज भाया कहीं कहे हाथीटा गोटे पर्वत भाया कहीं कहे संपूर्ण हाथीटा को व्याख्या करना तेणु सबु बाग्या हूँ देखु केते आनंद भगवान बा सबु बाग्या भगवान जदि सबु बाग्या न होई थांते बोले सबु बाग्या कहीं करते ताहले आपण जदि ई जन्म रे भक्ति जोगटा को जानिले ताहले आपण आओ ज्ञान जोग पुणी जावाई जन्म हे जदि ज्ञान जोग को जानिले कर्म जोग को जानिले नहीं पुणी कर्म जोग पे आउ थे जन्म होगा पड़ो जदि कर्म जोग जानिले ज्ञान जानिले भक्ति जोग जानिले जदि प्रेम जोग नुहे प्रेम तत्व को न पाइले पुणी आउ थे आसवे माँ गर्भरे कथा रहीगला केते कष्ट केतोटी नरक अच्छी से नरक भितर माँ गर्भर रहीबाटा होची गोटे नरक अवस्था यूट्रेस भितर लाल मूत झाड़ा आओ विभिन्न प्रकार सब पॉइजन पॉइजन कह सब थाए दूषित छोट छुआ जन्म है बेले ये कला कला पानी बोज कि गंध हम कि छटपट छुआ हाउदे ता भितर प्रभु जन्म दियो हाउ आ भितर मु रही पारि से गोटे नरक से माँ गर्भरे शिशु भगवान को दर्शन करते कथाटा रहीगला बाहरला पर कहीं दर्शन करना से दुनिया देखी न थाए से किसी क्या देखी न थाए माँ को भी देखी न थाए माँ श्वास प्रश्वास माँ खाद्य माँ सब कथा को से ग्रहण करुए आग पिंड ज्ञानम केम सृष्टि है जानिम तार नाईटा माँ यूट्रेस भीतर लगिकी थाए सब से बाटे जावासा करे से स्पाइनटा क्रियाशील थाए से भितर जो ग्लैंड आमर एक्टिव नहीं ब्रेन भितर अच्छी पिनियल ग्लैंड से तो एक्टिव थाए जार पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो से विश्व पूजित हम से निजे परमात्मा परम ब्रह्म हो क्रिया जोग परंपरा रे पिनियल ग्लैंडटा किमिति एक्टिव हम तार सीक्रेट टेक्निक अच्छी सेटा होची गुरुमुखी एक जानिले जे आपण को पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो तेणु प्रथम कहला क्रिया जोगरे दीक्षा ग्रहण कले गृहस्थाश्रम रहीकि निजको समर्पण ठारू साधना आरंभ हुए तेणु क्रिया जोग विषय समस्त शास्त्र लिखा गीता भागवत वेद वेदांत उपनिषद जोग वासिष्ठ रामायण सबु ग्रंथरे क्रिया जोग को लिखा अच्छे तेणु से जो टेक्निक अच्छी ताही सिक्रेट
ତାହା ହିଁ ଗୁରୁମୁଖୀ। କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ଗୁରୁମୁଖ ହବ, ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ହବ, ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଯେ ଭାବିବ, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ଯେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଟ ବତେଇଦେବେ। କିଏ କହିବ କିଏ ଶୁଣିବ? ଯିଏ କହିବ ସେ ଶୁଣିବ। କିଏ କହିବ କିଏ ଶୁଣିବ? ଯିଏ କହିବ ସେଇ ଶୁଣିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଗୋଟିଏ ବୋଧ ହବ ସର୍ବ ଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିବନି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ? ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନେ। ଯଦି ଗୁରୁ ବାରମ୍ବାର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି, ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନେ। କାହିଁକି? 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ରାଜସିକ ଭାବାପନ୍ନ ଶିଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ତାମସିକ ଭାବାପନ୍ନ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବହୁତ ପାଣି, ତାପରେ ଯଦି ପାଣି ଢଳା ହେବ ସେ ଓଭରଫ୍ଲୋ କରିବ। ପାତ୍ରଟା ଯଦି କଣା ହେଇଥିବ ସେ ବି ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାତ୍ର ଯେତିକି ବଡ଼, ସମୁଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଗଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ଲାସଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଡ଼ୁଟେ ନେଇଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ବିରାଟ ଜଳରାଶି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। କେତେ ପାଣି ଆପଣ ଆଣିନାହିଁ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଦୋଷ? ପାଣି ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ ଆଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ପାଣି ପାଖକୁ ଗଲି ଯେ ପାଣି ଆଉ ପଶିଲା ନାହିଁ। ପାତ୍ରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆଉ ଯେଡ଼ିକି ପାତ୍ର ନେଇଥିଲି ସେଡ଼ିକି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଆଣିଲି, ତା ବୋଲି କ'ଣ ମହୋଦଧିର ଦୋଷ? ବିଶ୍ୱ ପୂଜିତ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ କି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ପାତ୍ର ହିଁ ନ ହେଇଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ? ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଇଥିବେ ସେତିକି। ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ହେଇଥିବେ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟା ଅଲଗା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ କାମନା ବାସନାରେ, କିଛି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅନେକ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟରେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏ କଥା ନୂଆ ନୂଆ ସାଧନା ବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ସତରେ କ'ଣ ଲୋକ ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ? ଥରେ ଜଣେ କ୍ରିୟାବାନ ନବବର୍ଷର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଏଇଠି ଅନେକ ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଥିଲା। ବୋଲି କ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? କେହି କହିପାରିଲେନି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆମକୁ ଆପଣ ତ କେବେ କ୍ରିୟା ଉପରେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଉପରେ କହୁଥିଲି? କେଉଁଟା ଉପରେ କହୁଥିଲି? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ୍ରିୟା ବୁଝେଇଛି, ପିଣ୍ଡରେ କ୍ରିୟା ବୁଝେଇଛି, ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ କରିବାଟା ହିଁ କ୍ରିୟା। ସବୁ କର୍ମରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାଟା କ୍ରିୟା। ନା ମୁଁ ତ ଆଜି ଶୁଣୁଛି। ଆମେ ଉଠି ପଳେଇଲୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ, ଆଉ କଲୁନି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେ ଗଲେ, ଭୁଲ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ଆମର ମନେ ରହୁନି, ସେ ଲୋକ ଆଜି ଆବସେଣ୍ଟ। କାରଣ ଶିଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାରିଲେ 5000। ଗୁରୁ ଯେ ମଲା ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କଲେ 5000। ଆଉ ସେ କାହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯିବ? 100 ଟଙ୍କା ଲାଗି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଭଲ କି ଯଦି ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ପାତ୍ର ହେଇତେ ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ 2ଟି କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ IAS ପାସ୍ କରିବ, ବାୟୋଲୋଜି ଥବ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ, ମିନିମମ୍ ଏବେ 600 ହେଇଯାଇଛି, ମାର୍କ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେଉଁ 4-5ଟା କଲେଜ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମିଳିବ।
सेमती गुरु पाखक गले ए शून्य कॉलेज रे पाठ पढ़िया गले तुमको फास्ट पात्र हवा पड़ो। पात्र अर्थ तुम भितर पात्रटा केमितिया पात्र, बड़ पात्र कि छोट पात्र कि कोणा पात्र कि छिद्र पात्र कि परिपूर्ण पात्र, निजको देखंतु से उत्तर आपण पाखरे। तापरे द्वितीय होउछि निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करिवो। निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करिवो। जी समर्पण न कर गुरु पाखरे से केबे गुरु शक्ति ता भितर क्रिया करिवो नहीं, से साधन रे अग्रसर हो पारिबो नहीं कि तार समाधि अवस्था ध्यान तो हम नहीं, समाधि प्रत्याहार तो हम नहीं। देखंतु जी गुरुंकर विषय जिते जाजन करे गुरु कृपा तापर सते वर्षा हुए। आपण माने केते क्रिया जोग उपरे गुरु उपरे जाजन करिसंती, निजर परिवार लोक दीक्षित करिसंती, निजर ज्ञानती कुटुंब आत्मीय स्वजन को आनी दीक्षा देइसंती। एठी आलोकर रास्ता आसंतु आपण माने ना 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 ना, कहीं आपण पिला माने, आपण परिवार वर्ग माने, आपणकर पड़ोशी माने आपण आदर्श रे कहीं अनुप्राणित होना, कारण सी देखुंटे आम जो लाइफ काटुचु सी स्कूल जाई शून्य कॉलेज जाए आमटा आहरी खराब लाइफ काटुच। तू आइलु से भी कहूँ आपण कह तू आइलु तोर तुमर अहंकार, मु पाठ पढ़ी मो धनी लोक तुम्हें आपण कहि, मो स्त्री ताको तू कहि ना तुम्हें कहि। आपण दीक्षा नाला बेले भल कि जानी ना से जे आत्मा मुझे आत्मा से गोटे नारी शरीर भितर प्रवेश करिछि। विभिन्न प्रकार मंदिर ना गोटे प्रकार कौन मंदिर अच्छी हाँ, तेणु ता भितर सी पशि समस्ते जे भगवान देखंतु समस्त नारी शक्ति उपर आकर्षण, नारीर मध्य पुरुष उपर आकर्षण, पुरुष भावे ना नारी उपर आकर्षण, ना नारी जानी पुरुष उपर आउ सर्वाधिक आकर्षण।